Vai. Forza, forza. Vediamo. Bravo, 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 signoretta. Je cherche Ali Luciano. Ali Luciano. Ali Luciano. No. صاحبي علي لوتشيانو عرس بانتو تتزوج مبروك عليها تتزوج Ragazzi, cioè, questo è pazzo. No pora, signoretta, no pora, però ma صاحبي علي Luciano. Non capito? No. No. L'hai visto prima. Non capito? No. صحيته Ragazzi, ma questo è della mafia. Stare attenti, guarda. Meno male che non abbiamo detto niente. Prepara amico, un piatto di spaghetti. Buonasera, signor. Buonasera Roma. Mamma mia. Sicilia, sta qui il romano in copeto, Sicilia! Ho capito! Arriva in Sicilia domani! Mamma mia, domani! Mesone, Luciano, mafiosi! Buonasera, bello. Buonasera. Allora. Va bene. Come vai? Va bene, anche te. Bene. Tutto a posto. Ok. Dopo la festa finetto la ghiria per le due famiglie, d'accordo? E va bene per me ancora. Mamma mia, sei carina. Andiamo. Allora, fa caldo stasera, no? Sì, anche la mattina, ok. Grazie. Poi la famiglia. Vieni qua. Tutti la famiglia. Sì, grande famiglia. Sei carina, Italiana, tienti piacere. Famiglia italiana, capito? Allora, capo, mi tanto di fumare, sei malato, Ma che fa? Che malato, Allora guardare quello. Luciano. Va bene. Ma che è lui? Ma cosa fa? Non conosco quello. È vergogno noi. Ali Luciano. Ma che dice? Che parlare con me? Barhoma. L'ho capito, Barhoma Al-Kheria. Barhoma Al-Kheria Gessabji, artista Gessabji, musicien. Ali Luciano. Come? Bentu. Bentu. Ma che dice? Ars Bentu. Mariage. Io adesso capisco. Il secondo. Piano, صاحبيها يديرها بيا علي لوتشيانو دارها بيا ما كانوا له بومباني ولد فاميليا خاطيني الترطاي piano ma che fa? Non so, غني ولد فاميليا كل بالك الساحة Va bene, buon appetito, va bene, Buon appetito. Allora capo, sono un malato, Allora comincia la Ma festa, il musica, Ma dove vieni lui? Non conosco, sei un malato. La musica. Allora. Tu è qui? Quale la mezzeria? Mamma mia. Che passa, mamma mia, che passa? Non avere cura. io direi la mafia, زجت العروسة وراني رايح يا ربي Andiamo a prendere la fattura, presto, dai. Dai. روح لك Speculanti e questo gelati,
Chaizet! Chaizet. Van ben. In dieser Vanjar, okay? Achtung, du are lebendig. Cheers. Ah, pardon. Ja? Oh non, pas de problème. Ok. Waarom was die das gedaan? ما فهمتكش ما شكي تحكي بالله ما فهمتك يا ربي Waarom was die das gedaan? انا اقول ما نفهمكش يا رب بات فيك انت ما فهمش وش يا ربي يا ربي Wie was ist gedaan? يو راح اسمعي والله غير هيتلر الحب واللي ياكل الخبيزه بهذا غير نقجب برك ماشي صح ماشي صح اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله برايدش. ها شكون؟ برايدش. قال لك برايدش Esther Rebeding. حقره هذه Am getat. شوف ذيك المصفاره كيف دايره شوف Spricht! Spricht! تحاماو Swiley, you decide to leave the Jackson 6. It's incredible. I mean, how could it possible after so many years of working together? See, even Michael Jackson is very upset about that. Everybody wonders why. What's the reason? Yeah. Yeah. Okay, and you even decide to leave America in a few days and come back to Algeria after a long time. What about your fans here in America? It's crazy, you know what I'm saying? Yeah. Yeah, yeah.
Okay, please, Mr. Swally, could you talk about your last production? Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ah, okay, I see. It was with the singer Usher, nah? It was Christina Parker's interview from the NMC Channel Music, New York. Thank you. Oh yeah. غوستو مرحبا بكم في الجماعة. مولاي الملك عاشور العاشر. وشن هذا ثاني وشن؟ وش كاين؟ My Lord Rooney قلب الأسد the king of Britannia. بريطانيا. انجليز يا مولاي انجليز. ملك روني وش من الخير جابك عندنا؟ باينة واي we are here. You don't see الجيش تاعي مسرك لكم؟ جينا ندير لكم الحرب. The war. ملك روني عمرنا ما كانت عندنا مشاكل مع المملكة نتاعكم. حبيت نعرف ما هي السبة اللي تحب تدير بها الحرب عندنا. I'm the king روني كلب سباع. جيت نحتل all Africa. بس لازم ندخل على المملكة تاعكم. عشوتين أنا هدرنا بزاف. وجد روحك ووجد الجيش ديالك. ولا ما راكش قادر سلم روحك. نديروا الحرب انتان مينيت. ملك روني عندنا واحد حاجة ما هضرناش عليها. What else؟ احنا كمملكة مسلمة ما نتعداوش على الأعياد الدينية. And we are Christian. حتى احنا نحترموا الآية الدينية. بصح واش دخلها مع الحرب؟ رانا في رمضان الآخر ما تفهمش؟ ايه انا في رمضان الربعة تاع الصباح ورا وقت السحور. رمضان سمعت بيه هاد شهر يتصوموا فيه all the day. احنا نقدروه صح لازم نديروا الحرب. ايه يا سيدي انت وش قلقك؟ خليه يجوز رمضان وروح الا حبيت تدير الحرب الا حبيت تيبسنا وديرنا ماكله للدجاج كاع. اوكي مور رمضان نجيو ونديروا لكم ذا بيج وور حتى واحد ما يزيد يسمع بكم. وجد روحك ووجد الجيش تاعك نقاموا الليل. ارشر مر صابرين. وش يحوس هذا روني ثاني؟ شكون هذا اللي بعثه ثاني؟ باباهم نوال ولا واش؟ شوف راه مغلف باللحية. آرتور وزير في ماي كينج روني كلب الأسد. ارتور ما عرفناكش راك مديقيزي. King Rooney told you he's sorry he couldn't came because of Christmas. ولكن يوعدكم after Noel بحرب that will bring a lot of blood. ما يبقى حتى واحد من الجنود حي. وجاب لكم هذه الكادو والشوكليت. يهدد ويبعث في لي كادو. ما يخلعنا لا كادو لا والو. شد روحك فارس. ما يخلعوكش لي كادو. وهذه واش؟ ارتور قول لروني قلب الاسد يعطيه الصحة على اللي كادو وخاصة على هذا الشيكولا البنينة. وزيد قول له باللي ما يبخلش علينا باش يزيد يجيب لنا شوية منها. بصح رانا واجدين الوقت اللي حب نديروا له الحرب. تقدر تروح. واحد تشي ولا يا سبحان الله. صحة عيدك. عيدك مبارك باي. بالصحة وتامة الملك روني. وش يحوس عندنا؟ أو يحوس عندنا. وهذا كيفاش؟ كل عيد يجي يصدم علينا. قول له قال لك ملك عاشور بلي راهو فاضي. لا مولاي قول له يدخل وعرضوا على الفطور. قول له يدخل. عاشور 10 It's time for war. اليوم نديروا الحرب عاشور.
روني ماشي وقت تاع الحرب. على بالك اليوم راهو العيد نتاعنا، عيد الكبير، ونظن بلاك سمعت لك باش تاعنا راهم يبعبعوا، وزيد راك لحقت معاه وقت الذبيحه. روني نسيبتي. واش قلت له كان تقعد تفطر معاه؟ ستوب عاشور، ما تجيش ناكل. روني الموت تعطي راحه. تذكر راك تظل رايح وجاي وخساره الدراهم والديبلاسمون، ها؟ واش قلت له كان تقعد معنا تحضر الذبيحه ونعرضوك تقعد معنا يامات في القصر حتى نصيبوا نهار ان شاء الله اللي نديروا فيها الحرب. سيرتو اليوم راهي فيها عصبان، فيها كبده مشويه، فيها واش قلت روني؟ عاشور we don't have a choice. اوكي. الحمد لله. تفضل معنا روني، تفضل معنا. خف باش نحاول كي يخرج. روني ما تخافش، هذا المولود صح مولودك. calm down. It's just Halloween. العيد تاعهم العيد تاعهم صح عيدكم. You know it's Halloween. De bonnes nouvelles? Je n'apporte généralement que de bonnes nouvelles. Vos papiers, s'il vous plaît. Abdelkrim? T'es arabe? Oui, lieutenant. On va voir si t'apportes que de bonnes nouvelles dans ta sacoche. Soldat, fouille-le. Merci. Allez, passe. Merci, lieutenant. Allez. Attends. T'as l'air stressé là. Pose-toi. Allez, prends-moi ça. Laisse-toi. Bonjour, facteur. Bonjour, madame. Vous pouvez vous approcher un moment? Oui. Vous n'avez rien pour moi? Madame Serbin. Serbin? Non. Rien. Non.
Moi, j'ai quelque chose pour vous. Approchez-vous. Elle est prête. مالك غير تقرص. عبد الكريم ربي معاك. Salut ma belle. Alors, elle n'est pas venue le prince charmant? Je suis là, moi. Tu nous invites à faire un tour? Une autre fois peut-être. Comme vous le savez, monsieur, l'Allemagne vient de nous déclarer la guerre. Et nous n'avons aucun choix que celui de l'affronter. Nous devons aussi lui donner des leçons. Des leçons sur la manière de mener les batailles, de mener les combats, et de les mener d'une manière dure. Pour mener à bien cette guerre jusqu'à la victoire finale, nous devons être prêts. Prêts à mener des combats. Et ces combats, c'est dans des batailles dures, des batailles terribles, décisives. J'ai totalement confiance en vous, comme j'ai confiance en l'armée française. Cette armée qui a traversé les mers pour fouler le sol algérien, et chasser les Ottomans, et imposer sa domination totale sur ce pays. Et il faut que tout le monde le sache, les Allemands et le reste du monde, que notre armée est valeureuse, glorieuse, combattante. Et personne ne pourra la chasser de ce pays. هاي أنت يا هذا هل تكلمني أنا؟ غبي هل ترى بجانبك أحدا غيرك؟ تعال اقترب ربي يكفيني شره نعم ماذا تريد؟ أنا من يسأل أنت فقط تجيب فهمت؟ فهمت ما هذا الذي معك؟ كما ترى سلة أقصد ما بداخلها يا غبي بداخلها بيض اقلبها على الأرض حتى أتأكد تفضل فتشها بنفسك قلت لك اقلبها إذا قلبتها انكسر ما بداخلها من بيض وأنا بحاجة إليه إنه قوت عيالي لا تكن عنيدا حتى لا تضطرني أن أطأ على رقبتك بحذائي هيا اقلبها أفرغتها على طريقتك ها؟ أنتم العرب عنيدون أغبياء لا تطيعون أمرا إلا بالقوة. Mes très chères dames, messieurs, mes amis, tout d'abord, je souhaiterais vous remercier toutes et tous d'être présents ce soir. Et avec votre permission, je désire
souligner tout particulièrement et chaleureusement la présence de mon invité de marque, le colonel Mest, ici présent. Et cela, bien sûr, pour célébrer l'arrivée de Paris de notre belle et radieuse Diala. Je vous remercie toutes et tous. Passez un agréable moment et que la soirée commence. À la santé de Diala la chasseresse. À la santé de l'homme courageux, élégant, que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Et je ne boirai que quand je saurai qui est cet homme qui a su emporter vos suffrages. Tout simplement, l'homme qui est en face de moi. J'ai le plaisir, en mon nom personnel et au nom de tous les syndicalistes ici réunis, de souhaiter la bienvenue à M. Aïssat Idir, qui devient un des nôtres au sein de la Confédération Générale des Travailleurs. Merci à vous tous pour cet accueil. Je dois dire que je suis très honoré d'être membre de cette union, qui œuvre pour la défense des intérêts de tous les travailleurs sans distinction. Nous sommes, comme vous le savez, M. Aïssat, 3000 travailleurs dans cette institution. Il y en a parmi nous 300 d'origine algérienne. Et comme vous êtes vous-même algérien, vous allez sans doute être capable de trouver le lien efficace entre nos camarades travailleurs algériens et nous. Trouver le lien efficace entre tous les travailleurs est chose très importante. Écoutez-moi, je vous prie. Nous ne voulons pas perdre de temps en débats superflus et inutiles. Et n'oubliez pas que nous sommes des syndicalistes et n'avons pas le droit de nous immiscer dans les orientations de politique extérieure du gouvernement. Les plus importantes d'entre elles sont le renforcement de la cohésion et la solidification des liens de solidarité avec les autres mouvements ouvriers à travers le monde. Après la lecture des charges, après s'être assuré de la présence de toutes les parties concernées, la Cour a décidé d'entendre l'accusation. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les hommes qui sont aujourd'hui devant votre honorable cour ne sont qu'une bande de malfaiteurs et d'assassins. Ils constituent, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, une clique de dévoyés appartenant à un groupe terroriste et qui prétend se battre pour la liberté. En vérité, il ne s'agit là que d'une organisation criminelle terroriste qui a fait de l'assassinat de citoyens innocents et de la récupération de leurs biens une source d'enrichissement. Ces brutes sanguinaires qui croupissent derrière les barreaux
sont, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de grands assassins dont le but est de déstabiliser le territoire d'Algérie. Ils essaient d'attenter à la stabilité et à la sécurité de l'État en fomentant les feux de la discorde et qui se jouent des esprits de gens simples pour les pousser à l'émeute et à la sédition. Ce sont eux qui fomentent et planifient les actions contraires aux intérêts de la France. Ce sont des meurtriers, des criminels, des terroristes sans vergogne. Ce sont des ennemis de la liberté et de la démocratie que la République française tente inlassablement d'instaurer en Algérie. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'appelle votre honorable cour et vos consciences à l'application des peines les plus sévères contre ces agitateurs, criminels et terroristes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le procureur général. La parole est à la défense. Merci, Votre Honneur. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je suis profondément consterné par les propos de Monsieur le procureur général à l'encontre de ces honorables hommes. Consterné par le fait qu'il les accuse de meurtre, de crimes, de massacres, alors qu'ils sont totalement innocents. Je suis consterné, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, car je me demande comment la conscience de Monsieur le procureur général l'autorise à solliciter votre équitable cour d'appliquer les peines les plus sévères contre ces hommes, sachant qu'ils ont passé leur vie à défendre les droits des opprimés. Dieu m'est témoin, ces innocents que Monsieur le procureur général qualifie de criminels, de terroristes, ont le cœur plus tendre pour le genre humain qu'une mère pour son nourrisson. Il paraît clair, Monsieur le Président, que l'avocat de la défense maîtrise parfaitement l'art de la tragédie. Et ce faisant, il cherche à obtenir la clémence de la Cour. Je vous prie de prendre cela en considération. La Cour est parfaitement au fait de tout ce qui se déroule lors de cette séance. Il n'a nul besoin d'être averti. Je vous prie de poursuivre votre plaidoirie.